नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम व फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ओ लोगों, जो अल्लाह के राह में मारे गए, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा ना कहा करो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। मेरे दोस्तों, जब कोई सच्चा हुसैनी करबला की तारीख़ पढ़ता है, फिर वो रोने पर मजबूर हो जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हुसैन पाक के शहादत के बाद उनके सर के साथ जालिमों ने क्या किया, उनके सर ने क्या क्या करामतें दिखाई। जी, हुसैन पाक के सर कटने के बाद भी सर में इतने पावर थे कि हुसैन पाक के सर ने भी करामतें दिखाई। और एक करामतें नहीं बल्कि बेशुमार करामतें हुसैन पाक के सर ने दिखाया। और करबला में जब हुसैन पाक के सर काटे गए तो तारीख़ ये बताती है कि इब्ने ज़ियाद उस सर को, कटे हुए सर को जब इब्ने ज़ियाद ने अपने जानों पर रखा तो कटे हुए सर से एक कतरा खून जब इब्ने ज़ियाद के जानों पर गिरा तो वो खून इब्ने ज़ियाद के जानों को चीरता फाड़ता हुआ ज़मीन के अंदर पैवस्त हो गया। हुसैन पाक के खून ने बताया कि सर कट गए तो क्या हुआ, कटे हुए सर के अंदर खून में इतने पावर हैं कि इब्ने ज़ियाद की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। और करबला से जब यजीदियों का काफ़िला कूफा के तरफ जाने लगा तो हुसैन का कटा हुआ सर यजीदियों ने नेज़ा पे बुलंद किया। तो हुसैन पाक का सर ने इशारा किया कि हुसैन का सर सर है, ऐसा मुक़द्दस सर है कि कटने के बाद भी हुसैन का सर हमेशा बुलंद रहेगा। यजीदियों की अक्लें कहाँ चली गई थी। कहने वालों ने कह गया है कि जब अल्लाह तबारक व तआला दीन लेता है वो अक्लें भी छीन लेता। और करबला से काफ़िला जब कूफा पहुँचा तो सारे यजीदी थके हुए थे। सारे लोगों ने मशवरा किया कि थका हूँ, थोड़ी देर आराम किया जाए। सारे लोगों ने आराम किया। उसमें से एक यजीदी था जिसके पास हुसैन पाक का सर था। वो सर लेकर, उसका घर करीब था, अपने घर पे गया। बीवी से मुलाकात की उसने। बीवी ने कहा, मेरे शौहर सरताज इतने दिन कहाँ तक थे। तो शौहर ने कहा, यजीदी ने कहा कि ऐ मेरी बीवी, मैं तेरे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा लेकर आया हूँ। उसने कहा, कैसा तोहफ़ा? कहा कि यजीदी का एक बागी था, उसका सर मैंने काट कर लाया है, उसके बदले में मुझे बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे, बहुत सारे तोहफे मिलेंगे मुझे। वो सर हुसैन पाक का उसने चूल्हा पे रखा और यजीदी बहुत थका हुआ था। उसकी बीवी ने उसे खाना खिलाया, थका हुआ था। वो यजीदी सो गया, उसकी बीवी भी लेट गई। उसकी बीवी जब लेटी तो लेटे हुए उसकी बीवी ने देखा कि हुसैन पाक के सर से रोशनी छत तक है और छत से नूर आसमान तक है। ये सारा नज़ारा देख रही है। और जब उसने देखा कि हुसैन पाक के सर से लेकर नूर छत तक है और छत से आसमान तक नूर है तो वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी और ज़मीन पर गिरने के बाद उसी बेहोशी के आलम में उसने देखा कि हुसैन पाक के सर के करीब आसमान से बहुत सारी औरतें उतर रही हैं और कोई उसे बोसा ले रही है, कोई उसे सीने से लगा रही है और सारी औरतों की आंख में आंसू है। तो इस यजीदी की बीवी ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और ये कैसा सर है जिसको चूमने के लिए आसमान से औरतें आ रही है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि ए खातून, मैं हव्वा हूँ, मेरा शौहर का नाम आदम है, मैं आदम की बीवी हूँ। और इस औरत को जो देख रही हो ये मरियम है, ईसा की अम्मी है। और इस औरत को जो देख रही हो ये आसिया है, फिरौन की बीवी है। और इस औरत को जो देख रही हो, जो हुसैन पाक के सर को गले लगाए हुए है और रो रही है,
یہ حسین پاک کی ماں حضرت فاطمہ ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر، تم نے کس کا سر کاٹا ہے؟ تم نے کس کا قتل کیا ہے؟ اس نے کہا یزیدی کے باغی کو میں نے قتل کیا ہے۔ کہا یزیدی کے باغی کو قتل کیے ہو یا حسین ابن علی کو تم نے قتل کیا ہے؟ رسول پاک کے نور نظر لخت جگر کو تم نے قتل کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے حسین کو قتل کیا ہے، حسین کے سر کو میں نے کاٹا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جو اہل بیت کا غدار ہو سکتا ہے میں اس کی بیوی کبھی نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا کہ رات بہت زیادہ ہو گئی اس لیے میں ٹھہر رہی ہوں تمہارے گھر میں، اگر رات کم ہوتی صبح ہو جاتی تو میں تمہارے گھر سے نکل جاتی، اور اس نے صبح کا انتظار کیا۔ جب صبح ہوا اس کی بیوی گھر سے نکلی کہتے ہوئے کہ جو اہل بیت کا غدار ہو سکتا ہے اس کی بیوی میں کبھی رہ نہیں سکتی، اس کے گھر میں کبھی رہ نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر اس کی بیوی نکل گئی۔ وہ یزیدی سر کو لیا پھر کوفہ گیا، پھر سارے لوگ ایک جٹ ہوئے اور کوفہ سے جب ملک شام پہنچا تو ملک شام پہنچنے کے بعد شام ہو چکا تھا۔ سارے لوگوں نے آرام کرنے کی، رات گزارنے کی مشورہ کی اور سارے لوگ آرام کرنے لگے۔ رات وہیں پر گزارنا تھا اور جس جگہ پر رات گزارنے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا اور رکا، اسی جگہ کے بالکل قریب میں گریا گھر تھا۔ اس گریا گھر سے ایک راہب نکلا اور راہب نکلنے کے بعد اسی یزیدی کے قافلے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ جب گزر رہا تھا تو اس نے بہت سارے کٹے ہوئے سروں کو دیکھا، وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ لوگوں یہ کٹے ہوئے سر کہاں سے لائے تم لوگوں نے؟ تو ظالموں نے کہا کہ کربلا کے میدان میں سارے لوگ شہید کیے گئے، انہی کا سر ہے۔ پھر اس راہب کی نظر ایک اور سر پر پڑی جو سر بالکل خوبصورت تھا، نور سے معمور تھا وہ سر۔ اس نے کہا کہ یہ سر کس کا ہے؟ تو ظالموں نے کہا کہ یہ سر حسین ابن علی کا ہے، رسول پاک کے نواسہ کا سر ہے۔ جب اتنا سنا اس راہب نے کہا کہ نادانوں، شیطانوں، مجھے شرم نہیں آئی رسول پاک کے خاندان کو قتل کرتے ہوئے، حسین ابن علی کو قتل کرتے ہوئے، رسول پاک کے لخت جگر کو قتل کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ یزیدیوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ اس راہب نے کہا کہ ایک کام کرو، میرے پاس 10,000 دینار ہے، یہ 10,000 دینار لے لو اور ایک رات کے لیے مجھے سر دے دو۔ وہ تو پیسے کے بھوکے تھے، وہ دولت کے بھوکے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مشورہ کیا، اس نے سر کو دے دیا، 10,000 دینار لیا اور 10,000 دینار لینے کے بعد سر کو دیا۔ وہ سر لے جا کر گریا گھر میں رکھ کر ایک پتھر پر اس نے سر کو رکھا اور رات بھر اس سر کو دیکھتا رہا اور روتا رہا۔ اسی رات میں حسین پاک کے سر سے آواز نکلا کہ اے شخص روتا کیوں ہے؟ اگر تجھے ہم سے زیادہ محبت ہے، آل رسول سے محبت ہے تو نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جا۔